Hello guys, welcome again sa ating unboxing vlog. Ito na guys ang ating binili na 3D enlarged mobile phone screen. Yung pampalaki ng screen ng ating phone. Dahil maliit lang yung ating phone, dapat ma-enlarge tayo guys na phone screen na malaki. Ito na magnifier, extendable, portable HD video amplifier guys. So let's go guys. Let's unbox this parcel guys. Let's go guys. Okay, guys. Okay guys. So open ulit natin siya guys. Ito yung card niya guys. Ayan. So natin guys sa likod. So guys, sabi dito guys, hold the button to the lens. Ganito guys. Sundan na natin yung steps niya guys. Nasa likod ng carton. Ganyan. Tapos, ganyan guys. Yan. Tapos, ilagay daw dito yung cellphone. Pull the lens. Pull the lens. Yan. Yan guys. Yan. Ilagay itong cellphone dito sa likod ng screen guys. Yan. Stand pala siya sa ilalim. Yan. May stand sa ilalim. Ilagay yung lumaki na yung screen natin guys. Yan. Yan guys, nagamit na natin siya guys. So lumaki nga siya guys ang screen guys. Yan. Ang screen guys. So guys, click the little basket and bumili na kayo guys ng 3D screen protector na mula sa online. So click the little basket guys. Sige na, bili na guys. Yan guys. Tapos na tayo mag-unbox ng ating mobile phone video amplifier enlarged screen magnifier na 3D mula sa online. So yan guys, bili na guys. Yan guys, na-unbox na natin siya guys. That's all guys. See you sa next vlog. See you sa next unboxing vlog guys. Bye bye. Dahil tapos na tayo gumamit ito guys, ibabalik na natin siya guys. So ganito lang yung ulit. So ganito lang yun ulit guys. Yan. Yan. Tapos na siya guys. Tapos na. Yan. So, ibabalik na natin siya sa loob ng parcel guys kasi may damage talaga siya guys. Sasaulin ko na lang po. Ito naka-tape na po. Balik na po siya sa tape. Okay guys, sasaulin na lang natin sila guys. I-ko na lang to guys kasi may scratches talaga siya guys. At masakit siya sa mata pag ginamit ko to. So, i-return ko na lang ito o i-refund na lang para ma-okay na siya guys. Okay na ma-refund. Para maka-order tayo ulit kung anong order din natin. Kasi mapupunta naman yun sa balance natin yun sa TikTok. So, yan guys. Sa ulit natin guys. So guys, salamat sa ating pag-unbox dito salamat sa ating pag-unbox dito ng ating pinili na parcel mula sa online, which is the 3D enlargement phone. 3D enlargement phone. Guys, okay.